अस्सलाम वालेकुम। वो जो ममनू नारहा की 76 मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड यानी अनहानश पर स्पेशल लेकर आ चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की है, तो सब काम छोड़ दीजिए और किस पहले पर और सुन लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। डिनर के लिए मोहिब और जोए का इंतज़ार किया जा रहा था। वो दोनों बस पहुंचने वाले थे। मोहिब का साहिर से मुसलसल रब्ता था। मोहिब की गाड़ी आलम हाउस के पोर्च में रुकी तो दरवाज़ा खोले पहले मोहिब ही ब्लैक एंड ब्राउन में शहर बखेरता हुआ काफ़ी हैंडसम सा तैयार बाहर निकला, जबकि दूसरी तरफ आकर उस जोए की जानिब कर डोर ओपन किया, हाथ बढ़ाकर उसके बाहर आने को सहारा दिया। डार्क ग्रीन शॉर्ट फ्रॉक और प्लाजो की हमरा स्याह और सब खूबसूरत दुपट्टा कंधे पर डाले, बहुत खूबसूरत सा तैयार वो मुहिब की आंखों में रूबरू आते ही हुमार ले आई। दोनों साथ बला के सज रहे थे। बहके हुए मोहब्बलूच पीछे से गिफ्ट्स निकाल लो, मुझे ऐसे मत देखो, खड़ा होना मुश्किल होने लगता है। उसके हिसार को झटक कर वो दूर हुई तो मोहिब ने हंसकर पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला और बहुत सारे शॉपिंग बैग्स निकाले। इसी लम्हे मेन पोर्च की जानिब आते साहिर और ईमान इस नए नवेले भाइयों के कपल को देखते हुए शाम दीदी नज़रों से मुस्कुराए। मुलाजिम आगे बढ़कर मोहिब के हाथ से गिफ्ट लेता आलम हाउस की तरफ बढ़ा। वहीं मोहिब ने लपक कर हान के गले लगकर शेर साहब को पूरी कोच से बेंच डाला। ईमान भी मुस्कुराकर करीब आती जोए को गले लगाए मिली। चारों के चेहरे खुशी से जगमगाते हुए इस बारिश के बाद सर्द एहसास में डूबी रात को चमकदार कर रहे थे। मैं बहुत मिस किया आपको, हाने ने मुस्कुराती आंखों को बहुत ज़्यादा। मुहिब का जज्बाती होना बनता था, जबकि ईमान और जोए तहैर से इन दो यारों को देखे बिना बिना मुस्काई। मैंने भी बड़े हैंडसम हो गए हो, ये जोए का कमाल लगता है। क्यों जोए, एम आई राइट? साहिर ने उसकी गाल थपक कर सामने होते ही जैसे शरारत से जोए को देखा। वो इस लड़की की आंखों में जमा की इद्दत पर वहीं थमा। जोए ने खुद नज़र झुका ली। थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए साहिर। हान सबसे बढ़कर मोहिब के लिए इतना स्पेशल होने के लिए। सच पूछें ये आपकी ईमान से कम उदास नहीं था आपके बिना। जोए की आंखें उठी तो इनमें बेपनाह एहतराम था। ईमान तो बस रश्क से साहिर को मिलती इतनी अहमियत पर ही फिदा हुए जा रही थी। साहिर ने जोए की बात पर मुस्कुराकर अपनी तरफ तकते मोहिब को उनसीयत से देखा। हाँ जानता हूँ, तभी तुम्हें भी उदास किया इस निकम्मे ने, लेकिन जो भी है तुम दो की शादी धूमधाम से होना ही डिज़र्व करती थी। इसकी ज़िंदगी की ये खुशी मेरे सबसे बड़ी हसरत थी जोए, तभी इसने मेरा इंतज़ार किया। ये जानता है इसकी खुशी में इस जितना सिर्फ खुश इस जितना हो सिर्फ हान हो सकता है। मैं उसकी आंखों में हिलकोरी लेती तकलीफ देखकर साहिर ने जब उसका सीना थपका तो वो फिर से साहिर के गले लगा। जोए और ईमान भी जज्बाती सी हुई। आई एम सॉरी भाभी, आपके सामने आपके साहिर आन को बेजा चिपकता जा रहा हूँ, बुरा मत मनाइएगा। खुद ही मौसूफ दिल को पहाड़ बनता महसूस किए अलग हुए तो उसकी डूबी डूबी माजरत पर तीनों ही हंस पड़े। मुझसे ज़्यादा हक है आपका इन पर, डोंट वरी। ईमान ने भी दिल समंदर बना लिया। वसी साहिर और ईमान की नज़र मिली तो वहाँ मोहब्बत थी। जोए और मोहिब की नज़र मिली तो वहाँ जुनून था। दोनों को ले साहिर अंदर और ईमान अंदर बढ़े। सभी मोहिब और जोए को साथ देखकर बहुत खुश थे। अनुशे को हादी ने उठा रखा था, जबकि नौफल साहबा लीजू हालांकि लाडले बने उनके सुपुर्द थे और वो बिल्कुल ईमान की तरह ही उसको प्यार कर रही थी। अशफा को देखकर सब ज़्यादा खुश थे। फिर फुल ब्लैक में जलवे बिखेरते निखरे से अनान ने जब ये खूबसूरत महफिल ज्वाइन की तो असल रंग तब जमे। जोए और अनान आज एक दूसरे को अजीब सी मुस्कुराहट से देखते पाए गए। दोनों को अपनी अपनी किस्मत पर अब तक हैरानगी थी। सबसे ज़्यादा दरबदर इस मुकद्दर ने इन्हीं दो को किया था। फिर अशफा और अनान के बीच की सुलह, उनका एक दूसरे को मोहब्बत से देखना हर फर्द की तशनगी मिटा गया। शुजालवी के दिल को करार आया जब अनान को करार मैसर आया। सबने एक खूबसूरत माहौल में डिनर साथ के पुरानी हर करवाहट मिटी। अलबत्ता आयस और रेता ज़रा फिक्रमंद दिखाई दिए, मगर आज का इवेंट खैर आफियत से हो गया, इसकी दोनों को खुशी थी। डिनर के बाद मुनीरा जहान साहिर ईमान बख्श साहिबा नौफल की हमारा इजाज़त लिए चले गए, क्योंकि वो बहुत थक गए थे। ईमान बख्श साहिबा और साहिर सफ़र से, जबकि मुनीरा और जहान शिफ्टिंग से, जबकि अशफा नान की बनकर आलम हाउस में बाहोशी रुक गई। शुजाल भी बहुत खुश थे, तभी उन्होंने देर तक बातों की महफिल जमाई। दायस अशफा लिसा हादी यहाँ तक कि रोहा रीशा और ज़ियान भी गपशप में लगे थे। अनान ज़रा जल्दी सबसे इजाज़त दिए चला गया क्योंकि सर दुख रहा था, मगर अशफा ना खुद जाने की हिम्मत कर पाई, ना इसे किसी ने जल्दी जाने दिया। अब जाओ ना, गाड़ी से टेक लगाए अपने सामने खड़ी होंठों को बाहम मेज कर तकती जोए को बड़े शरारतन अंदाज में चलता किया गया। वो लोग अभी वापस आए थे, पर ठंडा ठंडा मौसम जोए को दूर जाने पर माइल होने ना दे रहा था। अगर कहूँ कि थोड़ी देर रोक लो, करीब सिर के दोनों हाथ मुहिब के शानों पर रखते गहरी बोलती आंखों में अपनी आंखें डाले पुर हमार सरगोशी के मुकाबिल की धड़कनें बढ़ा गई। तुम खुद भी रुक सकती हो। नरम सा गिरद हिसार बनाए फासला बरकरार रखते जताया तो वो खिलखिला दी। बहुत होश हो। उसकी मौसम बेईमान करती हंसी ने मुहिब को मबहूत किया। हाँ, साहिर खान को थैंक यू कहकर बहुत अच्छा लगा। सॉरी उन्होंने करने की मोहलत नहीं दी। सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे और उनके लाड ने दी। कितना एहतराम करते हो तुम उनका, कितनी खूबसूरत दोस्ती की है तुमने उनसे। मुझे इस लम्हे तुम पर बहुत प्यार आया। तुम इतने प्यारे क्यों हो मोहिब बलोच कि मैं हर बार तुम्हारे दिल की खूबसूरती देखकर लाजवाब हो जाती हूँ। मुझे वो वक्त सताने लगता है जिन दिनों तुम मुझ नाचीज़ के लिए तड़प रहे थे।
मेरा बस चले मैं वो बीता वक्त वापस लाऊं और तुम्हारे लाहसली की तकलीफ के बेबसी के सारे लम्हे मिटा दूं। इस वक्त उसकी आवाज़ टूटी, वो इस हालत से ताउम्र नहीं निकल सकती थी। रह रहकर अपनी लाइल्मी कल्बो जान पर हराशे डालती। मिट चुकी है वो सारी ख्वारी। ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं बहुत खुश हूँ, खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ जिसे उसके महबूब ने उसकी औकात से बढ़कर चाहा, इससे भी बढ़कर। और ये जो तुम्हें मुहिब बलोच प्यारा लगता है, दरअसल तुम्हारे दिल की खूबसूरती है। तुमने खुद को जानती हो कैसे बदला जोए, जैसे दिन रात में बदल जाती है। उसकी जबी मोहब्बत के सबसे हसी अंदाज में चूमकर उसके सीने तक काफियत उतारने के बाद वो रहा सहा सुकून अपने लफ्ज़ी इजहार से मुकाबिल के अंदर तक सरायत कर गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मोहिब, सच में तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा। मैं आज इस मुकाम पर तुम्हारे सबब हूँ, वरना दुनिया उजड़ी हुई पहले ही थी, आहरत भी तबाह कर लेती। तुमने मुझे नहीं, मेरी आहरत को भी संवारा है। मुझे ऐसा लगता है तुमको पाकर ही मुकम्मल हुई हूँ। मैं तुम्हें कभी उदास तक नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें संभाल कर रखूँगी। मैं तुम्हारी ये खूबसूरत हाथ हमेशा थाम कर रखूँगी। मैं तुमसे इस लम्हा भी मोहब्बत करूँगी जब मेरा खुद को देखने को भी दिल ना किया। इससे ज़्यादा क्या कहूँ, लफ्ज़ बेमानी हो जाते हैं तुम्हारे मेरे लिए, तुम्हारे आगे। उसके चेहरे को थामे गर्म हथेलियों की हरारत बख्शते हुए वो खुशकिस्मती के पैकर के हाथ थामते उसके सीने से लगी तो वो खूबसूरत हाथ हिफाजत, मोहब्बत, चाहत का एहसास बख्शते जोए की कमर के गिर्द लिपटे। कल और परसों के लिए भी बचा लो जोए, हम दो की अब खामोशी किलर साबित होगी। सब बातें खत्म मत करो। वो उसके डरे डरे धमकाने पर मुस्कुराई, हिसार से आज़ाद होती सामने हुई। तब तो नए लफ्ज़ ईजाद करूँगी, तुम्हारे इशारे निशां खामोश नहीं रहूँगी मेरी जान। मैं वो सब कह दूँगी जो सोचा भी नहीं होगा। तुम अपनी खैर बनाओ। नाज़ो अदा से आने वाले हसीन वक्त का हवाला दिए वो मुहिब के जज्बात गुदगुदा गई। मैं अपनी खैर ही तो नहीं चाहता, अब जाओ वरना मुझसे मेरा दिल ला यानी सी तलब कर बैठेगा। ये दूर दो रातें मुझ पर गुजरी कई रातों से बारी हैं, तुम्हें करीब करके दूर करना मेरे बस का नहीं। उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर बेबस सी कैफियत के संग कहे वो उसको पकड़ कर दूर करता बोला। जोए पहले घबराई फिर मुस्कुराई। तुम भी चलो, वो उसका हाथ थामते बोली तो वह नफ़ी में सर हिला गया। जो जज्बात देख के हैं उनको सर्द कर लूँ, फिर आता हूँ। उसके जवाब पर जोए की पलकी आंखों पर इस बेखुदी के सबब लरज कर रह गई। वो जाने को पलटी तो दिल की तेज़ रफ्तार कानों तक सरसराहट पहुंचा गई। या अल्लाह, मुझे इसके जज्बात की हरारत सहने की हिम्मत और ताकत दे। तुम्हारी ये दो रातें सुकून से गुजरे। मुहिब अपने दिल पर हाथ रखे नजर आसमान पर डालती, वो उसका सुकून मांगे हवेली की तरफ बढ़ी तो वो यूं आशिकाना मुस्कुराया जैसे जोए की दुआ सुन ली हो। और ऐसा ही था, वो दिल में मांगने के बजाय सरगोशी में कह गई थी और मुहिब का दिल सुकून पा गया। चूँकि सब थके थे तो इशा वगैरह पढ़ते ही सो गए। नोफल आज भी साहिर के सीने पर ही सोया था, जबकि ईमान को करवटें बदलते काफ़ी वक्त हुआ पर नींद ना आ सकी। शायद जगह बदलना इसे परेशान कर रहा था। तभी तंग आकर उठ बैठी, नजर घुमाकर साहिर को देखा जो नौफल को सीने पर सुलाए, दोनों बाजू भी उसके नन्हे वजूद के गिर्द लिपटाए हुए था। उफ, सोया क्यों नहीं जा रहा मुझसे? ईमान ने गहरा सांस लेते कोफत से सोचा। तभी साहिर की नींद अचानक से खुली। ईमान को बैठकर घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठा देखे वो एक हाथ बढ़ाकर उसकी बाजू पकड़ गया, जिस पर वो फौरी पलटी। क्या हुआ, सो क्यों नहीं रही? साहिर के पूछने वो बेबसी से और नौफल को इतना क्लोज देखकर ठंडी सांस खींच गई। एक तो अचानक बिस्तर बदला, ऊपर से आपने भी इसे सब कुछ बना लिया। तभी नींद नहीं आ रही मुझे, रोहान से होते बताया, जिस पर साहिर पर हमार सा मुस्कुराया। बहुत आहिस्तगी से नौफल को अपनी दूसरी तरफ लेटाते किनारे पर तकिया रखा हो सरक कर ईमान की तरफ हुआ, अपना हाथ ईमान की तरफ फैलाया तो वो फौरी उसके पहलू में समाती उसकी बाजू पर सर रखे नम आंखों से उसका खूबसूरत चेहरा वारफ्तगी से देखने लगी। तकिए और मैट्रेस से उठती नरमो गुदाज खुशबू की साहिर की महक के सामने कोई औकात न थी। तुम बस हुक्म किया करो, मैं तुम्हें सारा मिल जाऊंगा। नौफल इतना प्यारा है कि उसके सीने लगते ही मुझे सुकून भरी नींद आने लगती है, जैसे अल्लाह ने इसे मुझे इसलिए सौंपा कि मेरी इन थकी आंखों में नींद की सारी हसरतें मिट जाएं। लेकिन तुम मेरी जागती आंखों और धड़कते दिल का करार हो ईमान। ऐसे दोबारा मत करना, मेरे होते हुए मुझसे दूर रहने पर मजबूर न देखूँ तुम्हें दोबारा। साहिर ने उसके माथे पर प्यार करते उसके बालों की खुशबू इनहेल की, फिर उसके होंठों की नरमी महसूस किए। उसकी नम पड़ती देह की रुखसार में हरे चाह से टर्नी करता इख्तिताम तक उसकी आंखों को बारी बारी हथेली से रगड़ गया, जैसे उसके आंसुओं को जड़ से मिटा देना चाहता हूँ। मुझे लगा मैं डैडी बेबी में कबाब की हड्डी न बचाऊँ, तभी नहीं जगाया। उसका चेहरा निहारती दो उंगलियों की पोरों से साहिर के होंठों को सहलाती हुई मिनमिनाई। तुम अहम हिस्सा हो इस डैडी बेबी कम्बो का। तुम ना होती तो शायद ना मैं होता ना नौफल। तुम मेरे लिए मुझसे भी अहम हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी सुपर वुमेन। उसके इन्हीं इजहार के लिए वो बेकरार थी। उसकी अहमियत बताता हुआ उसकी उंगलियों को चूम रहा था जिनसे उसके होंठों को छू रही थी। जी नहीं, आपके होने की वजह मुनीरानी और जहां अंकल हैं। फौरी शरारत से मुंह फैलाया, जबकि साहिर ने उसकी गिर जकरी बाजू लपेटकर इसे अपने जरा ऊपर हावी किया। इन दो ने तो दुनिया में लाया मुझे मेरी इस हसीन दुनिया से, तो तुमने मुतारफ़ करवाया मुझको ये दुनिया जो तुम्हारी बाहों में सिमट भी जाती है और वसी होने पर आए तो सारी बेकरारी, बेसुकूनी और बेकली को अपने दामन में समो लेती। मोहब्बत का एहसास दोबारा जन्म लेने जैसा होता है और एक मर्द की ज़िंदगी में ऐसा मुकाम उसकी मनपसंद औरत को मिलता है। मेरी ज़िंदगी में मम्मी के बाद तुम सबसे काबिल एहतराम और अजीज़ औरत हो। वो ऐसा सब सुनकर कुछ लम्हे बोलने के काबिल ना रही। वो इसे हर लम्हा मान बख्शता था, उसके दिल को सुकून दे रहा था। वो क्या करती कि आंसुओं की नमी आंखों में खुद खींची चली आई। और नहीं हूँ, लड़की हूँ। इस शहर से निकलने को मिनमिनाई तो साहिर ने मुस्कुराकर इसे अपने सीने में जज्ब किया। ओके लड़की मेरी हसीना। वो फ़ौरन माना, जबकि ईमान कुछ देर वहीं सिमटी रही, फिर रूबरू हुई। अच्छा सुने, जब आप मुझे हक करते हैं तब भी पुरसुकून नींद आने लगती है। ऐसा ईमान का
اب ایمان کا ذرا نوفل سے مقابلہ دیکھتے ساحر ہنسا اور سر نفی میں ہلایا۔ ایمان کا گلاب چہرہ مرجھایا۔ ہاں نا، نیند اڑ جاتی ہے، چین لٹ جاتا ہے، کچھ کچھ ہونے لگتا ہے، دل چاہتا ہے تمہیں روح میں اتار لوں، تمہارے چہرے کے ان من پسند حال اور جسم کے مد و جزر کی ساخت بدل دوں۔ ایسے جواب پر وہ پہلے تو سن پڑی، پھر کان کی لو تک سر ہوئے اس کے سینے میں سمٹنے کے بجائے میٹرز پر منتقل ہوئی، جبکہ اس کے ڈرنے پر ساحر کا امڑتا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ آپ سچ میں ایسا چاہنے لگتے ہیں؟ ساحر اس کی بازو پر سر رکھے ذرا سا اسے چپکے ہی ڈرا سا بولی تو موصوف نے فوری سر ہلایا۔ میں بھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا اس بار وہ شرمائے گی، نفی کر گزرے گی، ہچکچائے گی۔ جب مقابلے میں آخری اظہار کر گئی تب ایک لمحہ ساحر سے کچھ بولا نہ گیا۔ تم نہیں بدلی، بدل جاتی تو اس نقصان کو کبھی پورا نہ کر پاتا۔ مجھے ایسی ایمان باہتا بہت پیاری ہے، آئی لو یو سو مچ۔ بے اختیار واپس سے خود میں سمیٹ کر ایمان کی دھڑکنیں اور سانسیں آخری حد تک سست کر دی، جبکہ وہ خود مسکراتی ہوئی ساحر کی خوشی پر قربان ہوتی چلی گئی۔ دونوں نے پیار سے ساحر کے دوسری طرف سوئے نوفل کو دیکھا تو ایک دوسرے پر اور پیار آیا۔ وہ ان دونوں کا عکس تھا، ان دو کی جان تھا۔ نپے تلے قدم اٹھائے وہ روم کے باہر تو آروکی پر کمرے میں جانے کی ہمت نہ پڑی۔ سب سو چکے تھے اور اشبا کو مزید انان سے بھاگنے کا کوئی بہانہ نہ ملا۔ خیر اپنے گھبرائے دل کو پرسکون کیے وہ بہت ہمت کی ڈور ناپ گھماتی اندر جھانکی۔ انان جمائی لے کر فون پر کچھ دیکھتے کے ساتھ ہی پوری طرح چینکا، جس پر وہ فوری کمرے میں داخل ہوتی قریب آئے، اس کے ذرا فاصلے پر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اشبا نے اس کے ماتھے کو چھونا چاہا مگر انان نے نہ صرف اس کا ہاتھ ناراضگی سے بھرے جھٹکا بلکہ فون سائڈ پر بند کر کے رکھتا وہیں کروٹ بدلے تکیہ منہ پر رکھے لیٹ گیا۔ اشبا کی آنکھیں اس درجہ بے اعتنائی پر دھندلا گئیں۔ تم بھاگ لو مجھ سے، جاؤ دنیا کے اس کونے خطرے میں چلی جاؤ جہاں میں تو کیا میرا خیال بھی تمہیں چھو نہ سکے۔ دبے تکیے بیچ سے ہی پھاڑ کھاتا گھرایا جس پر اشبا کے آنسو آنکھوں میں دفن ہوئے۔ باقاعدہ وہ اس کی چیخنے پر ڈری۔ ہوا کیا ہے آپ کو؟ منمناتے ہوئے اس کے اس غم و غصے کا سبب پوچھا۔ گھڑی دیکھو، 1 بج رہا ہے۔ انان نے تکیہ پرے کرتے اس کو جو احساس دلایا، اس پر وہ فوری جھک کر اسے تکیہ چھین کر پرے پھینک گئی۔ رات باقی ہے ابھی، سب باتیں کر رہے تھے تو میں بیٹھ کے نانو اپنے بچپن کی کہانیاں سنا رہے تھے، پھر لیزا اور ہادی کی پریکٹیکل بکس کی کچھ ڈائیگرامز تھی وہ بنانے لگ گئی۔ نرمی سے اس کا پیرا چہرہ اپنی طرف کیا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پھر چھینکا۔ فلو سا ہو رہا تھا، تبھی ناک میں کھجلی اور سر میں ہلکا سا درد تھا، شاید وہ بہت دنوں بعد یوں بارش میں بھیگا تھا تبھی اثر ہو گیا تھا۔ فلو لگ گیا، میں آپ کے لیے پودینے کا قہوہ بنا کر لاتی ہوں۔ اس کی ناراضگی کی فکر بھولے وہ اس کو ہوتے موسمی اثر پر پریشان ہوتی اٹھ کر چلی گئی، جبکہ انان اس کا ہاتھ ہی تھامنے کی حسرت میں رہ گیا۔ 5 منٹ تک وہ کب اٹھاتی واپس دروازہ بند کیے کمرے میں آئی تو پھر سے انان کو تکیے میں منہ دے کر سینے کے بل لیٹا دیکھے مبہم مسکرائی، کپ سائڈ میز پر رکھا اور تکیہ چھینا۔ کیا ہوا؟ اشبا نے اس کے کندھے کو سہلاتے پکارا۔ 2-3 بار پکارنے کے بعد احسان جتاتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اسے دیکھے اٹھ بیٹھا اور اشبا سے پہلے ہی مگ اٹھا لیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ہی کہ انان نے منہ پھیرتے ہی فون واپس اٹھا کر اپنی توجہ سے اسے محروم کیا۔ اشبا نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر جا رکھا اور واپس اس کی طرح آ کر بیٹھی۔ سر بھی درد کر رہا ہے؟ انان نے کن پٹی مسلتے آنکھیں زور سے بند کیے کھولیں تو وہ مزید قریب ہوتی اس کی نظروں کے حصار میں سمٹ آئی۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ تمہیں کیا اس سے؟ تمہیں اسپیشل فیل چاہیے ہر بار، لیکن میرا کیا؟ مجھے لگ رہا ہے تم سے محبت کا اظہار کر کے غلطی کر دی میں نے، کوئی قدر ہی نہیں کی تم نے۔ وہ اس لمحے سخت ناراض تھا، چاہے جانا چاہتا تھا جیسے اس لڑکی نے محبت سے عادتیں ڈالی تھی۔ وہ اسے مسکرا کر سنتی، کچھ نہ بولی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے مگ اس کے ہونٹوں سے لگایا جب وہ کچھ بولنے یا جاڑنے لگتا۔ اشبا نے ایسا ہی کیا، آدھا کپ پیے وہ تنگ آ کر مگ واپس میز پر پٹک گیا اور وہ بھی اس کی جلبلانے پر بوکھلائی۔ مجھ سے محبت کے اظہار کو دوبارہ غلطی مت کہیے گا، یہ وارننگ ہے۔ مقابل کے غصے کے سبب وہ بھی ذرا برہم ہوئی۔ کیا کر لو گی؟ وہ آگے سے ہٹ درمی دکھاتے بولا، کیونکہ اس وقت اس کی کیفیت شہد کی زہریلی مکھی جیسی ہوئے جا رہی تھی۔ واقعی کسی ایسے کونے خطرے میں چلی جاؤں گی جہاں آپ تو کیا آپ کا خیال بھی نہ آ سکے گا۔ ظالم تو وہ تھی۔ انان نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب سرکایا۔ نو پلیز، مجھ سے دور مت جانا۔ اسے خود سے لگاتے اس کے کومل وجود کو حصار میں بڑھتا، اسے کسی قیمتی اثاثے کی طرح سینے میں بسانے لگا۔ اشبا نے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی دائیں بائیں رکھتے بیچ کا فاصلہ سمیٹا اور انان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ کے ہاتھ اتنی جلدی نہ آتی، پر آپ کے ذرا ڈاؤن ہونے پر رعایت دے رہی ہوں۔ اس کے گال سے ہونٹوں کو جوڑتی وہ سرگوشی کیے۔ انان کے جذبات میں بھڑکتی آگ دہکا گئی۔ کیسی رعایت؟ وہ اس کے کھلے بالوں کی خوشبو چند لٹیں مٹھی میں دبوچ کر ناک کے قریب کر کے سونگھنے کے بیچ مدہوشی کے سنگ بولا، اس کی ضرورت سے زیادہ گرم سانسیں اشبا کو بھی دور جانے سے روک رہی تھی، ادھورے معاملات پورے کرنے کی۔ لیکن آپ کو بار بار مجھے بتانا ہوگا کہ یو لو می۔ وہ اس کو پکڑ کر لٹاتی خود اس کے سینے پر سر رکھتی جو بولی۔ انان نے اس کے واپس چہرہ اٹھانے تک اس کو بازوؤں میں اصارا۔ آئی لو یو۔ انان کے ہونٹوں سے اس جملے کو سنتے ہی وہ چھپنا اور بھاگنا ترک کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے ہی دل و جان سے اس کی آنکھوں کے خود پر پڑتے سرد سائے کا منتظر تھا۔ تمہیں بھی فلو ہو جائے گا۔ اس سے پہلے وہ قریب سرکتی، انان نے چہرہ پھیرتے اس کی کان کی لوک چومتے سرگوشی کی۔
जो एक को हो वो दूसरे को भी होना चाहिए मोहब्बत की तरह। अब मैं आपकी मोहब्बत हूँ, अब मुझे कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। वो उसके फ़रार को मोहब्बत से रद्द करती, उसके चेहरे का हर नक्श गुलाब होंठों से छूने लगी। अशफाक उसके होंठों की ओर से रखते तड़पाते लम्स पर बेख्तियार बंद आँखों से इसे पुकारा तो वो थम कर रह गई। वो बंद आंखें और उनके किनारे नम देखे। अशफा ने फौरी उंगली की पोर अनान की आंख के किनारे से लाई। मेरे लिए मत रोइएगा, मुझे रुला ले जितना चाहे। जहाँ उंगली की पोर थी वहीं होंठों की मेहर लगाकर उसकी तपती दोनों आंखें चूम ली, जबकि वो उसके गिद्ध बाजुओं को लम्हा ब लम्हा जकड़ रहा था। ये खुशी है मेरी अशफा जो तुमने मेरा मुकद्दर बनाई है, और क्यों रुलाऊं तुम्हें, मैं इन आंसुओं का पहले ही बहुत कर्जदार हूँ। तुम मेरे साथ बहुत सा मुस्कुराना ताकि ये बोझ भी मेरे सीने से उतर जाए। वो इतना मजबूत था पर आज बिखर गया। ये एहसास ही कुछ अलग था। मुस्कुराऊंगी अगर चुपचाप खुद को मेरे सुपुर्द करते हैं। वो भी भीगी नम आंखों से उसके आंसू पूछती मुस्कुराई। ये शख्स कब से तुम्हारे सुपुर्द है अशफा नूर? तुम ही जालिम हो जो नज़र ही नहीं डाल सकी। अब डाली है तो इसे अपना बनाए बिना नज़र मत हटाना। वो उसके लहजे पर फिदा हो रही थी। कुर्बान तो पहले ही थी, किस कमबख्त में हिम्मत बची है नज़र हटाने की। अनान उसकी जबी पर झुकती मोहब्बत से वो हरारत अपनी सांसों में बसाए, उसकी आंखों में झांकी जहाँ बस एक ही पुकार थी कि वो उसे पूरी चाहिए। क्या तुम खुद को भी मेरे सुपुर्द कर रही हो? वो एक लम्हा बेयकीन सा हुआ, दिलो जान से वो बेख्तियार रोई तो उसकी आंख से टपकता आंसू अनान की गाल को तर कर गया। दिलो जान से कबूल करता हूँ तुम्हारी ये सुपुर्द की। आई मिस्ड यू विद एवरी ब्रेथ अशफा, आई रियली मिस्ड यू। उसकी गुलाब होंठों को नरमी से छूते वो वसल की इब्तदा इस नाजुक अंताम लम्स के बाद उसकी जबीन पर महरे चाहत रख कर गया और लम्हे में से पलटा कर मैटर से लगाते झुककर उसकी कुर्बत की चाह रखते वजूद की रानाइयों में जकड़ा गया। और अशफा ने उसके हर बढ़ते कदम को सराहा। वो कोई मुतज़लज़ल सांस भी लेती आज तो उसकी हर बेसुकूनी के बदले वो उसके वास्ते एक सुकून खुद ईजाद करता। अशफा को कुर्बत का एक नया एहसास बख्शने को वो खुद बहुत बेताब था। एक लम्हा इसे उससे दूर होने न दिया ना हो सकता था। सब्र व तहम्मुल की हदें लबरेज थी। तभी तो ये रात बिना किसी तैयारी के भी सुनहरी हो गई। फजर की दूर पार होती अजानों से ज़्यादा अशफा को अपनी गुलाबी काल से जुड़े अनान के होठों की तपश ने जगाया। वो आहिस्तगी से आंखें खोले, अनान के इस अंदाज से सोने पर भीगा सा मुस्कुराई और ज़रा से उसकी बाजू पर से सर परे हटाकर चेहरा उसकी तरफ फेरे उसके सुकून का दूसरा नाम बने चेहरे को तकने लगी। आंखें अब तक सुरखती, चेहरा लाल हुए जा रहा था, जबकि हाथों में लर्जिश। जब इसने अनान के रुखसार छूते वही हाथ की उंगलियां उसके घने बालों में फंसाईं। मैं चाहती हूँ आप हर लम्हा मेरे लिए यूं ही मोहब्बत से भरे रहें जैसे कल रात। कितनी बड़ी राहत थी ये, और मैंने आपकी मोहब्बत बनने की ज़िद में 10 माह पहले कुफरान ने नेमत किया था आपको झटक कर। शायद ये दूरी की सज़ा इसी इनकार के सबब मिली थी। अब समझी हूँ, मुझे लगा ही नहीं ये वस्ल पहली बार हुआ। आई फील कि हम एक दूसरे के जिस्मों की खुशबू से अज़ल से वाकिफ़ हैं। ये सब कहती हुई वह अनान को मोहब्बत से तक रही थी और वह इसे सुन रहा था। खुदा गवाह था वो इस लम्हा अनान के होठों के लफ्ज़ छीन चुकी थी। मैंने इससे ज़्यादा सुकून कभी महसूस नहीं किया अनान, जो आपके मेरी आंखों में देखकर मोहब्बत के मुख्तलिफ इजहार करने से मैसर आया। मुझे अच्छे से याद है आपने रात मुझसे 105 बार मुख्तलिफ तरह से इजहार मोहब्बत किया है। क्या आपको पता है 105 बरस की खुशबाश ज़िंदगी का लुत्फ़ आपके साथ गुजरी एक रात ने बख्शा है मुझे। उसकी रुखसार जो मैं नम आंखों से तकती उसके सुकून के लिए बहुत खुश थी। खुद से उसकी खुशी संभालना मुश्किल थी। तुमने गिना कैसे? उसके जाकर मुस्कुरा कर पूछने वो पहले तो बौखलाई, शर्मो हया से नज़रें ज़ेरक होने लगी। अनान वो तड़प कर उसके सीने में सिमट गई। न जाने कितनी देर वो उसके बरहना सीने में मुंह दिए रोती रही, इतनी कि उसका वजूद लरजने लगा। बताओ ना कैसे गिना, मैं तो होश में नहीं रह सका। तुम्हारे सुपुर्दगी के नशे के सबब बोलो। आई वांट टू नो अबाउट अवर गोल्डन नाइट। वो उसके वजूद को सुकून बख्शता उसके रोने में हाथ हुआ कमी के रूबरू लाया तो वो अब तक रोने पर काबू न पा सकी। ऊपर से अनान का सवाल जान लबों पर ले आया। मोहब्बत करने वाली बीवी जो हूँ, आपने मेरे गले लगकर कितनी सांसें ली ये भी बता सकती हूँ? फिर आपके इन होंठों से निकले अल्फाज कैसे मेरी याददाश्त में महफूज होने से बच सकते हैं? रोने पर काबू पाया तो हिम्मत की बोली। अनान को उसका जवाब किसी काबिल न छोड़ पाया। तभी तो उसकी सांसों को मुंतशिर करने लगा, जैसे कतरा कतरा इस खुशबू को पी लेगा। अनान बस उठने दे, फजर होने वाली है प्लीज़। अनान की जनों हेजियाँ सहने की ताब न रखते वो सांसें इस्तवार करती से रोक बैठी। होने दो, उठ जाना। उसको तकता उसके बाल सहलाते प्यार से जबी चुभते बोला तो वो हार सी गई। मैंने सब सुन लिया जो तुमने कहा। नींद बहुत नाजुक है मेरी, अब मैं कह सकता हूँ कुछ? अशफा जिसकी आंखें छलकने को बेकरार थी फौरी आंसुओं को रगड़े नफ़ी में सर हिला गई, क्योंकि जानती थी उसके अल्फाज उसके छूने से ज़्यादा आजमाने वाली तासीर रखते हैं। क्यों? सुन लो मुझे, तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरी कैफियत के सब मौसम जागती मसरूर आंखों से देखो। मैं भी कहना चाहता हूँ कुछ। वो मिन्नत कर उठा तो सिसक पड़ी। नो प्लीज़, रहम खाए मुझ पर, मैं रो पड़ूंगी। वो खुशी की इस कैफियत में थी कि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और नान के सर पर जुनून सवार कर रही थी। वो यूं, तुम ऑलरेडी रो रही हो अशबा नूर। उसकी सांसों की पुरहिदत संगम तक होंठों को लाए हुए उसकी आंखें चुभता वो आंसू पूंझ गया तो अशबा ने सांस सी रोक ली।
تو چپ کروانا چاہیے نا، ابھی مجھ میں قوت نہیں ہے آپ کی مزید محبت کا مقابلہ کرنے کی۔ عنان مجھے سنبھلنے دے، اپنے سحر سے نکلنے دے، یہ خوشی میری جان پر بن رہی ہے۔ وہ اس کے رونے پر سب بھول گیا، اسے بے اختیار اپنے گلے لگایا، اس کی کمر تھپکی۔ نہیں کہہ رہا کچھ، خدا کے لیے رو مت اشبا، جاؤ اٹھو، شاباش، سنبھالو خود کو۔ اس کی کیفیت سے خوف کھا گیا، جبکہ اس وقت وہ بکھرے ٹوٹے حلیے میں ایسا روتی اور جان لیوا لگ رہی تھی۔ عنان نے خود بھی شرٹ اٹھا کر پہنی، جبکہ اس کو بھی اس کے آنچل کی ردا تھماتے بٹھایا، اسے خود سے تب تک لگائے رکھا جب تک وہ سنبھل نہ گئی۔ ہتھیلی چوم کر اس کے لیے کبرڈ سے سادہ سا جوڑا بھی خود اٹھ کر نکالا۔ نم آنکھوں سے عنان کو اپنے پاس رکتا دیکھتی ہمت کی، اٹھی، جاؤ فریش ہو جاؤ، جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں کوئی بک بک نہیں کروں گا۔ خود سے لگا کر اسے پرسکون کے میٹس پر رکھے کپڑے اشبا کو تھما کر روانہ کیا۔ جب وہ لوٹا تو بے اختیار سی سرور سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ پاگل لڑکی، خوشی میں اس کا یہ حال ہے، خدا نخواستہ اگر اسے چھن جاتا تو شرطیاں مر جاتی ہے۔ عنان کو پہلی بار موت سے خوف آیا تھا، صرف اشبا کے سبب۔ 20 منٹ تک وہ فریش ہو کر پیلے سے جوڑے میں سرخیوں کا مسکن بنی باہر آئی تو اس کے بی کے بال اس کی شرٹ کمر سے بھگو چکے تھے۔ عنان نے اس کے ہاتھ سے لپک کر ٹاول کھینچ کر اپنے قریب کیے، اسے جلدی سے بال پکڑ کر اٹھاتے اس کی پشت پر ڈالا۔ اب تک سوجی آنکھوں والی کسی صدمے میں تھی، ڈریسنگ کے سامنے سے کھڑا کیا، اس کے بال ڈرائی کرنے کے بیچ اشبا کی بیوٹی بورنر گردن پر بنے نشانات سے دانستہ خود کو کوسے نظر بچاتا رہا، اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ کر رشک کی کسی اونچی ہی کیفیت میں مبتلا تھی۔ عنان، وہ اسے مصروف دیکھتے پکاری تو عنان کا ہاتھ تھما۔ جی میری زندگی، اس کی ٹھنڈی کالہ کب سے سینے سمیت جڑتے ہی چومی تو وہ پھر روحانسی ہوئی۔ اوئے مت رونا، میں بہت بدتمیز ہوں، جانتا ہوں میں نے کتنے گندے نشان ڈال دیے تمہاری خوبصورت بے داغ گردن پر۔ آئی ایم سوری، میں آج صبح روم میں سے نکلنے سے پہلے تمہارا خود میک اوور کروں گا، آئی پرومس۔ جب تک یہ مٹ نہیں جاتے میں خود چھپاؤں گا، تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ آئی ڈونٹ نو مجھے کیا ہو جاتا ہے اشبا۔ وہ جیسے گھبرا کر بولتا ہوا معافی پر اترا، وہ بری آنکھوں والی ہنس پڑی۔ وہ ہنسی تو عنان کو لگا اس کی پوری دنیا مسکرائی ہے، فوراً سے اس کی مسکراہٹ چھولی، انداز بے حد محبت بھرا اور نرم تھا۔ آئی لو یو، وہ اس کے لمس پر پرسکون ہوتی مدھم سا بولی تو دل و جان اس پر وار دیتی نگاہوں میں اس کا موہنا چہرہ بھرے جا بجا محبت سے لب مسک کرتے دور ہوا۔ آئی لو یو ٹو، نماز کے بعد دعا کرنا، میری یہ گندی عادت چلی جائے تمہیں کاٹ کھانے کی۔ آئی فیل امبیرس اشبو، پہلی بار اسے یوں لاڈ سے اشبو بولا کہ وہ تھم ہی تو گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھنے پر خاموش ہوا، پھر خاموشی فکر و حیرت بنی۔ کیا کہا؟ وہ خود انجان بنا یا واقعی تھا، سمجھنا مشکل تھا۔ یو کال می اشبو فرسٹ ٹائم، وہ اس کے بتانے پر حیران سا مسکرایا۔ یہ بے اختیار ہوا تھا اس سے بھی، کیا کروں تمہاری یوں جان جاتی دیکھ کر لاڈ آ رہا ہے، تمہیں اچھا لگا میرا اشبو کہنا؟ اس کے نرم گال کو چھوتے اسی پیار سے پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلاتی بہت پیاری لگی، لیکن اشبا نور کہنا زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں کہتا۔ اس کے سینے لگ کر اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اپنی پسند بتا کر وہ عنان کا ڈرا ہوا دل نہال کر گئی۔ جیسی تمہاری خوشی آذان ہو گئی ہے تم کر لو فرصت سے، میری اللہ سے شکایتیں، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں اور تمہیں جوائن کرتا ہوں۔ نرمی سے اس کا سر چومے، گال سہلائے، وہ اشبا کو حصار سے آزاد کیے، فوری اپنی موجودگی کے مہکے لمس آس پاس بکھیرے پاس سے گزر گیا تو وہ ہنستی پر آنکھوں میں اس کی اتنی محبت ابھی بھی نمی سمیٹے ہوئے تھی۔ اشبا نے خود کو آئینے کی نظر سے دیکھا تو اپنے ہی عکس سے لجا کر رہ گئی۔ جاری ہے جی جناب، حوصلہ ملا عنان اشبا کے فینس کو، ان کی اسپیشل نائٹ میں نے سب سے پیاری لکھی کیونکہ یہ ڈیزرو کرتے تھے۔ مجھے تو آج کی کس خود کو بھی بہت پسند آئی، کوئی بری فیلنگ نہیں آئے گی آپ کو، یقین ہے مجھے، بلکہ پیار آئے گا۔ آپ کو تو مروہ کا انداز پھر پتہ ہے کہ سب ہو بھی جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنی تیز ہے نا آپ کی رائٹر۔ جی جناب، تو یہ 5th لاسٹ ایپی بھی تھی، بس 4 ایک ساتھ پھر یہ خوبصورت سفر۔ بیسٹ سین یقیناً آج سارے تھے، پھر بھی بتائیں کون سا لگا؟ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس کے فوری بعد امان پروردہ شروع ہو جائے گا، اور وہ آپ لوگوں کی سوچ کے لیول سے بھی اوپر کا ناول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت کچھ بہت مزیدار ہے، یعنی ایسا ناول آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں 4th لاسٹ ایپیسوڈ یعنی 77 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز اب تو اچھے اچھے لمبے لمبے تبصرے کر دیا کرو ظالموں۔